जों मिडिया रंग रिगमानि उद्देश्य न जों बिसि ब्रुम ब्रुम अमा हाइके न ताकलाय हाइनो मेला खायो मातलिं बेसांगो हाइके आबोनो तैनो जों मिडिया रंग मारिंगो सिनि तिरप्रा हासे लुकरंग जतन साइमानान मते आबोन बागै जों मेला खायो पुजन पारपासे मातलिं मतेनि बागै आबोन बागै देशनि कोना कोनि तंगाय रok सिनि हासिन borokno saimanan bagui जों मिडिया रंग मारिंगो जाते जतन साइमानान bagui नरकनि मेला ले माने नखा सालुसो रखनाय सिनि मेला तो 19 থেকে 20 तारिख 19 तारिखे और गाना गिमनि सराय खनाय रक आनंद फुदी खायनान bagui abo हरनि 12 तानि बिसिंनो सिगन बिगन प्रग्राम खौ पाइनाय আর দোকান পাত যারা টংনাই চলিনাই মেলা চলিন টংনাই কিন্তু সিনি প্রোগ্রাম के 12 तारिखो 19 तारिख हरनि 12 तार माने पाइनाय हाइके जों सिनि गामिनि आरो पूजा कमिटि सिद्धांत ना जाता नारवाय रंनो सब न इनभाइट दखाय ताबुसा पॉइंट जों नारवाय रंनो जे इनविटेशन कार्ड दिमानि के सिनि हास्टेनि बुबुग्रा प्रदुत किशोर मानिकनो जों मालाय साका बबो जतै फायदामा नामाया ताफ कनफार्म नयाखो आबोन लगी ताई सिनि अनरेबल मिनिस्टार विकास देब्रमा बनबो खबर दिजाक ककबो सारायजाक बबो ताकफोनो कनफार्म रिपोर्ट सोंमायाखो आबोन साथे साथे ताई सिनि अनरेबल ताकरग्रा केंद्रनि बिश्वजित कलय बतो फाइनाय कनफार्म आबो हाइके आबोनि लगी ताई दंगो एमडीसी आरो किच्छा गेबंखा जों सिनि एडीसी हापांनि चेयारमैन जगदीश देब्रमनो कबकजाक इनविटेशन कार्ड दिजाक सीएम नबो दिजाक पूर्णचंद्र जमतियानबो आबोन लगी ताई लोकल नेता रकनावो जों साजाक एक्स एम सिरुपिनी हाइके एक्स एम रमनी देब्रमा और ताई कैसा सिनि अनरेबल एमएलए रामपद जमतियानबो जों बाय टेलीफोन कबकजाक बिनि का ताकफोन सगैयाको सिनि ये तो सिनि पूजा कमिटि वो मेन पावर कमनि बागै जों समाले पूजा करनायाको आउन पर लोकल नि सोशल वर्कर को तंनाय सोशल एक्टिविटी तंनाय आजु जाफिन सिनि इनभाइटेशन ता ताइले नंनि बिसिंगो जे हरो जे मातलिं माबाय न बिसिं हामरक जे पूजा खायतंमानि बा बलि दंमान एक्चुअली सिनाबो 1981 सिमें स्थापित ताबो 25 बाइके 45 ईयर कंप्लीट दोंनाय रानिंग 20 तारिखो हाइता जे मेला खायथिनि रगो माने पुलिस नाय मथां बदल दंले बो बाहाय रक हेफाजाब जों आरो सरासर दप्तरनि अलरेडी पारमिशन नाजाक जाते सिनि हास्टेनि लुकरक फायै सराय खनारफ्राय जाते अशृंखला ओंमाय मते बंनि पुरा प्रशासन यागो जोंनिया फारजाक आबोन लगिगो सिनि volunteer बो तंनाय जाते शांति शृंखला भाबे सिनि मेलानो पारखायनान बागै बरबो कक दिजाक नरकनि मेला खायथिनि रगो कोनो हाफांनि दै कोनो चुबा मुंरक मादे मानखा एक्चुअली सिनि आरो चुबा मुं अनेक समय मानो अनेक समयो फाइनेंशियल प्रॉब्लेम आगै बरक सुबे मेंगो और बेसिकली 2024 सिमिं तकलाय कारेन्ट इयार सिनि बरम गोनां सिनि अनरेबल एमएलए बिश्वजित कलय आबो नै लगिओ सिनि एमडीसी गणेश ताकलाय बतंगमालिया सरि हामी माद्रास मा थांका तो बसेस नाय दंगो
boni sosore bai sini belbari ardi blok ne hoite jotota pare borok sno daga suru nai final sial amon bagini bele bele ke sini bisojit koranya hambai paifraya hambai majanago o mela khaitini rogo kuno pati mung rok kuno thanai bisi rogo bobo hai rok noda nukjak tabuk sak point to ang amot full time continue secretary puso tongmani sini toling mutai ni puja committee ni ke tabuk sak point ma hai kuno party dai mung kroi shanti শৃঙ্খলা ভাবে जों पाइलायो tak sak point খুব সুন্দর ভাবে taklai bisini bagai lukorok no kesar mung bobo hai tongnai norokni oroni message যেমন প্রতি বছর খাইমা হাইন তাকলাই কালচারাল প্রোগ্রাম তংনাই আইকে সিনি নীতি গীতি দে তৈयै जों सिनि मामिता तामिता कालचाराल प्रग्राम खाइजोंनाय बुझगते কয়জন থেকে নন কালচার প্রোগ্রাম খাইজोंनाय सिनि कालचाराल प्रग्राम के तो साननान जिबिंनाय पारफेक्ट टाइम तो जों तावरिया साननान जिबिं जाते যখন বরক জমক ফুরু তার মানে 8টানি পরে जोंनाय আমাইতা je norokni Rammohan Pujari kami wo je ama toling no je bisi burum no palailai tongmani mela ba kuno norokni tei je songchanai rok je kumuti phonong khana norokni je sak tharmung bai kuno norokni tei sak belmani hai ba kuno problem rok nodi nukjak bo bahai rok tamuk sak point to mani ashibadai ma tolingni ashibadai kuno dik de problem nukjak gaya kaham kaham jai tongo tabo sini sabung humo lighting bo takise complete bagi tongko abo chai tongo ঠিক মতন কাজ চলি tongo office ni level ni প্রশাসন দিক দিয়ে থং sini je communication থং নানান দিক দিয়ে থং ফায়ার সেফটি থং মেডিকেল টিম থং নানান দিক দিয়ে মোটামুটি তামসাক পঞ্চায়েত sini কাজ হিমানি বেং সাকসেসফুল tongo tabo ma asiba thangke beng successful rong nai je oro baniya khanai rokni ustol rogle busu rok sanam jakhna মোটামুটি প্রতি বছর ন 1-200 তঙ্গো মানে এখানে রং মধ্যে তাবসাক পঞ্চ তিন তাবো রানিং চলি দঙ্গ আবার অ্যাপ্রক্স তাবো সেমিয়াক তাবসাক পঞ্চ প্রায় সখানেক উপর লাই দঙ্গ engke norokni je o pujawo phainai rokni malkhung rok bai borongni parking rogle bo yang side dogo sanam jaka তাবো sanam jaka parking পার্কিং তাক তিনি জতেই যে খবর কনফার্ম খবর তাবো রমদি সিনি মেলানি উত্তর সাইড এগ্রিকালচার বাগান দিকে আইসা মনফর স্কুল গানাও পার্কিং সামজাকা আর দক্ষিণ দিকে তিয়াজার ক্যাম্প মাংকাতা খুমতইয়া অজিখর তাকফান কনফার্ম ইয়াকো আরবো সামজাংনাই হনি আশা খাইতংনাयाव তা অনেক বড় যোগাযোগ খাইতংবো আবো তাকফান কনফার্ম ইয়াকো engke paithago और तो 365 दिन पूजा चलि दंगो बलि चलि दंगो और पार्टिकुलर जेसिनि मा तोलेंनि महा मेला महा उत्सव मा निसुकाली हिंगा दिन दो माने देवाबली माने न सिनि ककबर दिबिनि ता हन बनो आदिनखे 12टा समय सिनि महा बलिं नाय हर सालो तो अनबत चलि दंनाय सालो जेमन ता नर्माल टाइम जदि मा हाइनो 11टा থেকে 2টা 3টা फानगो माने बरंनि उनो पाटे बलिनि उनो पाटे আর হরংকে जों যারা হাজার লংনি ফাইনে রংনো আর বুগলিস যে রিনাই সিরিয়াল ওয়াইজ এবং পূজা যখন টাইম হকে হরনি টাইমাও পূজা নাই আর সিনি মহাবলিকে 12টার বেশি হাইনবে না 12টার পরে কত রিলিয়া তা না রিও হ্যাঁ যে বরক পায় আসা পর্যন্ত বলি পায় আসা পর্যন্ত বিশাল বোলিং আর বিশাল বলি কয়দিন জর্দি নন যে মেলা হ্যাঁ হবং সাবং বোলিং হইতো না কয়দিন জর্দি নন ও মেলা কেংনাই 19-20 দুই দিন আবার পরে 20 তারিখ আসল মেলা কতর কে সিনি 20 তারিখ দিপন সিমিং নাও আর গ্যাদারিং থাঙ্গো 19 তারিখ কে রেসামং আমাকে জাজ পারা কাইসা গানা গিনি রগনি স্রাই খনা রগনো মেলা জমংনন বাগै টাইम पास खानि बागै जों सिकुनते कारसारि प्रग्राम नारखा paithani kesarmung okra chakra rongno joto sikla sikli rongno kesarmung tam tongnai norokni kumtinte
आं जत उसिनि त्रिपुरा हास्टेलनि जत सिखला बदल बुमा बदल बुरिसिक बुरा नाना थागो संनो जतनानि आनि खाका हामबाय सिनि आमाने बारिओ जाति समान नायन बागै जतनो आनि खाबाय खोकबाय सिनि फुजा कमिटि तरफ থেকে আমন্ত্রণ জানাবো जतन भाइबाय नोंथों 아자 버리니 시니몽 니니 시니몽 피셔러디 붐 आनि सिमुं आनि बुं वीरेंद्र देब्रमा एक्स रिटायरमेंट आं एयर इंडिया 38 year চাকরি খাইকিয়া और पूजा कमिटी सेक्रेटारि 4 বছর রানিং आनि पारा राममोहन फुजारी पारा नियरेस्ट मनफर वेस्ट साइड सिनी खुमुलुं राइट साइड लेफ्ट साइड मंदिरनि लेफ्ट साइड दक्षिण दिगे दङ खुमतया DSR कैम्प 7 बेटालियन और ओ जागा खूब तंथक जागा जाथक जागा ओ ताई मंदिरनि नियरेस्ट दङ तंथकहाटी बाजार खूब जाकजमक अमो सिनो विलेज के बेलबाड़ी आरदिबलंग आन्दार एवं अमो वेस्ट बेलबाड़ी लामान साके ईस्ट बेलबाड़ी खूब तंथक जाथक जागा शांतिप्रिय जागा द ओंका हामबाय